बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान में 2018 में ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट के उन्वान से एक कानून बनाया गया है, जिसका मकसद ये बताया जाता है कि पाकिस्तान में ख्वाजा सराओं के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इस ज़िम्न में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाज़ उन अहकामात का भी हवाला दिया जाता है, जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 2009 से 2012 के दरमियान जारी किए थे, जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी उस बेंच की सरबराही कर रहे थे। ताहम इस कानून के नाक़िदीन का ये कहना है कि ख्वाजा सराओं के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के नाम से असल में हम जिन्स परस्ती के लिए राह हमवार की जा रही है, उसके खिलाफ हसासियत कम की जा रही है। चुनांचे जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर मुश्ताक अहमद खान ने पिछले साल 2021 में सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस कानून में तरामीम के लिए बिल पेश किया, जो 10 महीने तक मुअल्लक़ रहा, लेकिन बिल आखिर जब स्टैंडिंग कमेटी ने उस पर बहस शुरू की तो मामला बहुत आगे चला गया और फिर सेनेटर साहब ने जिस तरह इस मौजू पर आवाज़ उठाई, ऐवान के अंदर भी, कमेटी में भी, बाहर भी, मीडिया पर, तो एक पूरी मुहिम शुरू हुई और जिसके नतीजे में जमीयत उलमा इस्लाम के सेनेटर्स की जानिब से भी तरमीमी बिल पेश किया गया और बाज़ दीगर सेनेटर्स की जानिब से भी, और ये इम्कान पैदा हो गया कि इस कानून में ऐसी तब्दीली तरमीम लाई जाएगी कि जो इसमें गैर इस्लामी शिक़ें हैं, दफ़ात हैं, वो दूर कर दी जाएंगी। लेकिन उस मौके पर स्टैंडिंग कमेटी ने इजलास मुअख्खर किया और 1 महीने का वक्फ़ा लिया, और जैसे पाकिस्तान में होता है, मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन हुआ ये कि इस दौरान में एक फ़िल्म जॉयलैंड का गलगला उठा। इस फ़िल्म को चूँकि बैनुल-अक़वामी फ़िल्मी मेलों में जगह भी मिली, अवार्ड्स भी दिए गए, साथ ही ऑस्कर के लिए इसकी नामज़दगी की भी बात होने लगी, तो पाकिस्तान में भी इसकी नुमाइश के लिए भरपूर तशहीरी मुहिम चलाई गई। इस तशहीरी मुहिम के साथ इस फ़िल्म की मुखालफत में भी मुहिम शुरू हुई ज़ोर शोर से, क्योंकि मुखालिफिन के बकौल इस फ़िल्म का एजेंडा वही था जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट का था, यानी पाकिस्तान में हम जिन्स परस्ती को कानूनी जवाज़ देना और मुआशरे में उसके खिलाफ जो मुखालफत पाई जाती है, जो हसासियत पाई जाती है, उसकी शिद्दत में कमी लाना। हुकूमती सेंसर बोर्ड ने पहले तो इस फिल्म की नुमाइश की इजाज़त दी थी, लेकिन जब मुखालफत हुई तो वफाकी हुकूमत ने वो इजाज़त मुअत्तल कर दी और फिर चंद दिन बाद फिर वो मुअत्तली ख़त्म कर दी और इजाज़त बहाल कर दी। नुमाइश शुरू हुई, फिर पंजाब की हुकूमत ने उस पर पाबंदी लगाई। इस पस मंज़र में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया पर भी खुसूसी मुबाहिसे हो रहे हैं, जिनमें इस मखसूस फ़िल्म जॉयलैंड और इस मखसूस मसले ट्रांसजेंडरिज्म और हमजिन्स परस्ती के अलावा उमूमी तौर पर सेंसर के जवाज़, ज़रूरत और अहमियत पर भी बात हो रही है और कई अहम सवालात उठाए जा रहे हैं। ऐसे चंद सवालात पर मैं आज मुख्तसर गुफ्तगू करूँगा। पहला सवाल ये उठाया जाता है कि मसला क्या है? एक फ़िल्म ही तो है, फ़िल्में सैकड़ों और भी हैं, उनके खिलाफ एहतजाज नहीं हुआ, तो इस फ़िल्म के खिलाफ एहतजाज का सबब क्या है? इसका जवाब बहुत वाज़ेह है कि इस फ़िल्म का मौज़ू, इसका कंटेंट, इसकी प्रेजेंटेशन ऐसी है कि वो हमारे मुआशरे की जो फॉल्ट लाइन्स हैं, उन पर हमला हो रहा है और वो मुतासिर हो रहे हैं। हम जिन्स परस्ती इसका मौज़ू है बुनियादी तौर पर, और इस तरह के टीज़र्स वक्तन फ़वक्तन इसलिए छोड़े जाते हैं ताकि मुआशरे में जो हसासियत होती है उसमें कमी लाई जाए और फिर वो लोगों को एक आम सा मसला लगे। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारक में आता है कि जब लोग पहले तो अच्छाई की तरफ बुलाते हैं, बुराई से रोकते हैं, लेकिन फिर एक मरहला आता है कि वो अच्छाई की तरफ बुलाना रोक देते हैं, बुराई से रोकना तर्क कर देते हैं। फिर एक मरहला ये आता है कि वो जो अच्छाई है उसको अच्छा समझना और बुराई को बुरा समझना छोड़ देते हैं। उसमें बहुत सारे मराहिल का ज़िक्र आता है और एक मरहला उसमें फिर ये आता है कि लोग बुराई की तरवीज शुरू कर लेते हैं और अच्छाई से रोकना शुरू कर देते हैं। तो ये मुख्तलिफ मराहिल जो हदीस मुबारक में आए हैं, उसके कई मनाज़िर हमारे सामने मुआशरे में दिखाई देते हैं। तो इसलिए जो लोग इस मामले में हसास हैं, दीनी तालीमात के मामले में, इस्लामी माशरती अक़दार के मामले में, तो उन्होंने इस फ़िल्म की मुखालफत तो करनी ही है। अब जब ये बात की जाए तो फिर सवाल ये उठाया जाता है कि क्या आपने ये फ़िल्म देखी है?
देखे बगैर आप इस पर तनकीद कैसे कर सकते हैं? ये बहुत ही मासूमाना किस्म का सवाल है, और इस मासूमियत के अंदर बड़ी चालाकी छुपी हुई है। भाई, इसका सीधा साधा जवाब ये है कि फिल्म के कंटेंट को जानने के लिए, उसके मौजू को जानने के लिए, उसमें जो कुछ पेश किया गया है उसको जानने के लिए इस फिल्म को देखना ज़रूरी नहीं है। और फिर देखना भी आज के दौर में, पोस्ट इंटरनेट एरा में, जब सब कुछ इंटरनेट पर दस्तयाब है, तो ऐसे में ये कहना कि अभी तो पाकिस्तान में फिल्म नुमाइश के लिए पेश ही नहीं की गई, तो देखे बगैर इस पर कैसे तनकीद की जा सकती है, ये एक बेवकूफ़ी की बात है। इस फिल्म के जो प्रमोशन के लिए मुहिम चलाई गई उसके दौरान में प्रोड्यूसर्स ने भी, डायरेक्टर ने भी, राइटर ने भी, अदाकारों ने भी बहुत सारी बातें की हैं। और आप इंटरनेट पर थोड़ा सा सर्च कीजिए तो आपको फिल्म की सारी कहानी भी और सारी तफसीलात मालूम हो जाती हैं। इसलिए ये कहना कि आपने फिल्म देखी नहीं तो उस पर तनकीद कैसे कर सकते हैं, ये महज हमाकत है। इस पर फिर सवाल किया जाता है कि इस फिल्म का ट्रांसजेंडर्स एक्ट के साथ क्या ताल्लुक है। बल्कि फिल्म से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ लोगों ने कहा कि ये चूँकि ट्रांसजेंडर्स एक्ट के ख़िलाफ़ काफ़ी तनक़ीद का माहौल था और इसमें ये फ़िल्म रिलीज़ हुई है, तो इस वजह से नुकसान हुआ है। ये भी एक मासूमाना सी बात है, जो असल में जिसके अंदर चालाकी छुपी हुई है। ऐसी बात से धोखे में ना आएँ। इस फ़िल्म का मौज़ू वही है जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन एक्ट का है। जो का मकसद है, वही मकसद इस फिल्म का भी है। मिसाल के तौर पर देखिए, इस फिल्म की कहानी क्या है? बुनियादी तौर पर कहानी यह है कि एक शादीशुदा मर्द है, उस के जिस्मानी ताल्लुक की बात हो रही है एक ट्रांस वुमन के साथ। तो जो ट्रांसजेंडर एक्ट का मौजू है, वही मौजू इस फिल्म का भी है। इसलिए ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। इस पर जब बात की जाए तो फिर कहा जाता है कि क्या ख्वाजा सरा हमारे माशरे में पाए नहीं जाते? क्या उनके बारे में फिल्म नहीं बननी चाहिए? तो इसका जवाब ये है कि कई जवाबात हो सकते हैं, लेकिन अगर आप ख्वाजा सरा पर फिल्म बनाना चाहें भी, तो मसला ये है कि ये फिल्म ख्वाजा सरा पर मबनी नहीं है। ख्वाजा सरा का नाम इस्तेमाल किया जा रहा है, फिल्म ख्वाजा सरा के लिए नहीं है, ख्वाजा सरा पर नहीं है, बल्कि ट्रांसजेंडर पर है, ट्रांस वुमन पर है। फिर आप पूछेंगे कि ख्वाजा सरा और ट्रांसजेंडर में क्या फ़र्क है? जी, यही तो असल बात है। ये समझ में आ जाए तो जो असल धोखा हो रहा है, जो चालाकी हो रही है, जिसके ज़रिए इस बुराई को फैलाया जा रहा है, उसकी हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। और मैं पहले भी एक क्लिप में वाज़ेह कर चुका हूँ, ख्वाजा सरा असल में होते हैं मर्द, लेकिन उनकी कैस्ट्रेशन हुई होती है, यानी उनको खसी किया गया होता है, या उनकी मर्जी से, बाज़ लोग किसी भी वजह से कर लेते हैं, और या उन पर जबरन किया जाता है, और ये तो एक अलग मजलूमियत की पूरी दास्तान है। तो बहरहाल ख्वाजा सरा जिस्मानी तौर पर मर्द होते हैं, लेकिन उनको उनको खसी किया गया होता है। एक और इस्तिलाह शरीयत में, फ़िक़्ह में इस्तेमाल होती है खुन्सा की, जिसके लिए ट्रांसजेंडर एक्ट में इंटरसेक्स की टर्म यूज हुई है। ये वो लोग होते हैं जिनकी जिन्स के तयन में इबहाम पाया जाता है, कंजेनिटल एम्बिग्विटीज पाई जाती हैं, लेकिन उनकी जिन्स का तयन जब एक दफ़ा हो जाए तो फिर उस जिन्स के अहकाम का इतलाक उन पर होता है। अगर चाहे मेडिकल चेकअप के ज़रिए हो या ट्रीटमेंट के ज़रिए हो, एक दफ़ा जब मालूम हो जाए कि इनकी जिन्स मर्द की है तो फिर उनको मर्द शुमार किया जाएगा, और अगर उनकी जिन्स औरत की है तो फिर उनको औरत शुमार किया जाएगा। बहुत ही रेयर केसेस में हो सकता है कि जिन्स का तयन ना ज़ाहिरी अलामात पर होता हो, ना अंदरूनी तौलीदी निज़ाम की बिना पर यकीन के साथ किया जा सकता हो। बहुत ज़्यादा एम्बिग्विटीज़ पाई जाती हैं, क्रोमोसोम्स का या जेनेटिक कोई इस तरह की एम्बिग्विटी पाई जाती है, जिसको अगर रिमूव ना किया जा सकता हो और डिटरमिन ना किया जा सकता हो कि जिन्स क्या है, तो फिर उसको हम कहते हैं खुन्सा। मुश्किल, ये हार्ड केस हो जाता है, और उसके मामले में जजमेंट सस्पेंड रखी जाती है। उसको ना मर्दों में शुमार किया जाता है, ना औरतों में, जब तक उसकी जिन्स का तयन ना हो जाए। लेकिन चूंकि इंसान है, तो बहैसियत इंसान जो बेर मिनिमम उसके राइट्स हैं वो तो हम मानेंगे, लेकिन ये कि उनको मर्द मानकर, मिसाल के तौर पर औरतों के साथ शादी की इजाज़त दी जाए, या औरत मानकर मर्दों के साथ शादी की इजाज़त दी जाए, इस मामले में फैसला मुअल्लक़ होगा तब तक जब तक उनकी जिन्स का तयन ना हो जाए। अगला सवाल इससे मुताल्लिक़ ये हो सकता है कि ख्वाजा सरा और खुन्सा के क्या हुकूक हैं, और क्या खुसूसन शादी का हक उन्हें हासिल है या नहीं। जैसे अभी मैंने अर्ज़ किया, बुनियादी तौर पर उनको वो सारे हुकूक हासिल हैं जो बहैसियत इंसान
انسانوں کو حاصل ہوتے ہیں، زندگی کا حق، کھانے پینے کا حق، لباس کا حق، رہائش کا حق، اس طرح کے جتنے حقوق انسانوں کے ہیں وہ سارے خواجہ سرا کے لیے بھی ہیں، خنسا کے لیے بھی ہیں، خنسا مشکل کے لیے بھی ہیں۔ اگر کوئی عورت کسی خواجہ سرا سے شادی کرنا چاہے اور اسے پتا ہو کہ وہ خسی ہے، تو قانون اس کو نہیں روک سکتا۔ اگر وہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہے، جانتے ہوئے کہ وہ جنسی عمل نہیں کر سکتا، تو جیسے کوئی شخص ہے، اگر اس نے شادی کی ہوئی ہے، ٹھیک ٹھاک مرد ہے، لیکن شادی کے بعد کسی بیماری کی وجہ سے وہ جنسی عمل سے معذور ہو جائے، امپورٹنٹ ہو جائے، کوئی بھی وجہ ہو جائے، اور اس کی بیوی اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تو قانون ان کو سپریٹ تو نہیں کرے گی۔ ہاں، اگر بیوی علیحدگی چاہتی ہے تو جو تنسیخ نکاح کا قانون ہے اس کے تحت وہ ڈیزولوشن آف میرج کے لیے، تنسیخ نکاح کے لیے دعویٰ دائر کر سکتی ہے۔ لیکن اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو قانون کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ جہاں تک خنسا کا تعلق ہے تو میں نے عرض کیا، ایک دفعہ اس کی جنس کا تعین ہو جائے، معلوم ہو جائے کہ وہ مرد ہے، تو پھر اس کی شادی عورت کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور معلوم ہو جائے کہ وہ عورت ہے تو پھر اس کی شادی مرد کے ساتھ ہو سکتی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے حامی یہ کہتے ہیں کہ اس قانون میں تو شادی کا سرے سے ذکر ہی نہیں ہے۔ ان سے پوچھیں، ذکر نہیں ہے، لیکن جب آپ نے ان کو مان لیا کہ ان کو ان کی مرضی کی صنف دی جائے گی، اگر عورت ہے اور وہ کہے میں مرد ہوں تو اس کو ٹرانس میل سمجھا جائے گا، اور اگر مرد ہے اور وہ کہے کہ میں عورت ہوں تو اس کو ٹرانس وومن سمجھا جائے گا، اور اب اس پر عورت کے احکام کا اطلاق ہوگا اور وہ ٹرانس میل پر میل کے احکام کا اطلاق ہوگا، تو یہ لوگ اب شادی کریں گے یا نہیں؟ اور کریں گے تو کس کے ساتھ کریں گے؟ تو اگر وہ ٹرانس وومن ہے اور وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کرے تو مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ تو اصل میں ہے مرد، لیکن خود کو عورت کہلوا رہا ہے، تو اس کے صرف عورت کہلوانے کی وجہ سے اگر آپ اس کی شادی کسی مرد سے کریں گے تو یہ تو ہم جنس پرستی ہو گئی نا۔ یہی تو اس فلم کی اصل میں کہانی ہے۔ ایک سوال یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا یہ جسمانی مرض ہے یا نفسیاتی عارضہ ہے؟ تو جہاں تک خواجہ سرا کا تعلق ہے، جس کو خسی کیا گیا، ظاہر ہے وہ ایک جسمانی مرض ہے، لیکن اگر اس نے اپنی مرضی سے ایسا کیا ہے تو اس کو ظاہر ہے کوئی نفسیاتی عارضہ بھی لاحق ہو سکتا ہے۔ اسی طرح جو خنثی کا مسئلہ ہے وہ بنیادی طور پر جسمانی مسئلہ ہے، کروموسومز کا یا کوئی بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے کوئی ایمبیگوٹی پائی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے نتیجے میں کچھ نفسیاتی عوارض بھی لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو خواجہ سرا کا مسئلہ ہے یا خنثی کا بنیادی طور پر جسمانی مسئلہ ہے جس کے نفسیاتی اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن جہاں تک ٹرانسجینڈرز کا تعلق ہے، یہ بنیادی طور پر جسمانی مسئلہ نہیں ہے، یہ نفسیاتی عارضہ ہے، نفسیاتی مسئلہ ہے۔ خواہ اس کی وجہ کوئی بچپن میں یا لڑکپن میں یا کسی بھی وجہ سے ہونے والا کوئی ظلم ہو، یا جنسی بے راہ روی جو خود اپنی مرضی سے کی ہو، کوئی بھی وجہ ہو، لیکن اور یا ہو سکتا ہے کوئی جینیٹک مسئلہ بھی ہو، میں اس سے انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس کو مرض کے طور پر دیکھا جانا چاہیے، خواہ وہ جسمانی ہو خواہ وہ نفسیاتی ہو۔ لیکن اس کے ساتھ یہ بات نوٹ کیجئے کہ مغرب نے، یورپ امریکہ نے 2019 میں ٹرانسجینڈرزم کو نفسیاتی امراض، نفسیاتی عوارض، مینٹل ڈیزیزز کی فہرست سے نکال دیا ہے۔ جیسے 1970 کی دہائی میں انہوں نے ہم جنس پرستی کو بھی امراض، نفسیاتی امراض کی فہرست سے نکال دیا تھا، تو اب ان کے ہاں ہم جنس پرستی بھی مرض نہیں ہے اور ٹرانسجینڈرزم بھی مرض نہیں ہے۔ ہمارے ہاں ہمارے اصولوں کی روشنی میں اس کو مرض ہی سمجھا جائے گا، اور ایسے شخص کو مریض کے طور پر ہی ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ یہیں سے اگلا سوال پیدا ہوتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ کیا ٹرانسجینڈرز کے حقوق نہیں ہیں؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ اس کا جواب ہے کیوں نہیں ہے، وہ انسان ہے، تو بحیثیت انسان ان کے وہ سارے حقوق ہیں جن کا ابھی میں نے ذکر کیا، زندگی کا حق، کھانے پینے کا حق، لباس کا حق، رہائش کا حق وغیرہ۔ پھر بحیثیت مریض بھی ان کے حقوق ہیں، خواہ وہ جسمانی مرض ہو خواہ وہ نفسیاتی مرض ہو، خواہ جسمانی اور نفسیاتی دونوں ہوں، تو بحیثیت مریض ان کے الگ حقوق ہیں، ان کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ اور پھر اگر ان پر الزام ہے کہ وہ ہم جنس پرستی میں مبتلا ہیں یا کسی اور ایسے کام میں مبتلا ہیں جو ہمارے قانون کی روح سے، ہماری شریعت کی روح سے جرم میں آتا ہے، گناہ میں آتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس حیثیت پر ان کی حیثیت ملزم کی ہو جاتی ہے، ایکیوزڈ کی ہو جاتی ہے، تو جو ایکیوزڈ کے حقوق ہیں وہ بھی ان کے لیے ہوتے ہیں۔ اور اگر ثابت ہو جائے کہ مینز ریا بھی موجود ہے، ایکٹس ریئس بھی موجود ہے، یعنی وہ انہوں نے بقائم یہ ہوش و حواس جرم کیا ہے ہم جنس پرستی کا مثال کے طور پر، تو پھر ان کو سزا تو دی جائے گی، لیکن مجرم کے بھی کچھ حقوق ہوتے ہیں، وہ حقوق ان کے لیے دستیاب رہیں گے۔ اس لیے یہ کہنا کہ ہم ان کے لیے حقوق کے نہیں قائل، یہ بات غلط ہے، بحیثیت انسان ان کے حقوق کے ہم قائل ہیں۔
بحیثیت مریض، بحیثیت ملزم، بحیثیت مجرم بھی۔ اور اگر ان کا علاج ہو جائے اور وہ اسی جنس کو قبول کر لیں جو ان کی ہے، جو جسمانی طور پر ان کی ہے، اسی کو وہ اپنی صنف کے طور پر بھی قبول کر لیں، سیکس اور جینڈر کے فرق سے باز آ جائیں، تو پھر اگر وہ مرد ہیں تو ان کو عورتوں کے ساتھ شادی کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور عورت ہے تو عورت کو مرد کے ساتھ شادی کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن پہلے ان کا علاج ہو تو۔ جب یہ ساری بحث واضح ہو جائے تو پھر بڑی معصومیت کے ساتھ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ معاشرے میں تو بہت سارے ناجائز اور غیر قانونی کام اور بھی ہوتے ہیں، مثلا قتل و غارت بھی ہوتی ہے، تو کیا فلم میں قتل بھی نہیں دکھانا چاہیے، دیگر جرائم بھی نہیں دکھانے چاہیے؟ بھائی مجھ سے پوچھیں تو یہ سارے کام نہیں ہونے چاہیے، وہ ایک اصولی بات ہے، اس کی طرف جانے کے بجائے اس سوال کے مختصر جواب کی طرف آئیے کہ ایک ہوتا ہے کسی فعل کو کسی فلم میں پیش کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ اس کو کیسے پیش کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر کیا کسی یورپی ملک میں یا امریکہ میں کوئی ایسی فلم ہو سکتی ہے جس میں ٹیررزم کو گلوریفائی کیا جا رہا ہو، جس میں ایکسٹریمزم کو گلوریفائی کیا جا رہا ہو؟ یہی مسئلہ ادھر بھی ہے۔ اگر ہم جنس پرستی کو آپ ایک گناہ کے طور پر، ایک جرم کے طور پر، ابھی تک یہ پاکستان میں جرم ہے، سیکشن 377 پاکستان پینل کوڈ کی روح سے، اگر اسے گناہ کے طور پر، اسے جرم کے طور پر، اسے ایک نفسیاتی مرض کے طور پر پیش کیا جائے، اسے ایک مسئلے کے طور پر پیش کیا جائے، اخلاقی اس کے مسائل ذکر کیے جائیں اور ان پر بات کی جائے، تو ظاہر ہے ان پر بات ہو سکتی ہے۔ لیکن جس طرح اس کہانی میں پیش کیا گیا ہے، جس طرح اس فلم میں پیش کی گئی، وہ تو آپ اس کو، جیسے وہ پروڈیوسر نے کہا تھا، ٹینڈر لو۔ ٹینڈر لو کیا ہوتا ہے؟ ایک مرد اور ایک ٹرانس وومن جو اصل میں مرد ہے لیکن خود کو عورت کہلواتا ہے، اس کے درمیان تعلق کو آپ نے اتنا خوبصورت نام دیا ہے۔ تو یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ اس جرم کو، اس گناہ کو کس طرح پیش کر رہے ہیں۔ جب یہ بات بھی واضح ہو جائے تو پھر پوچھتے ہیں کیوں نہ لوگوں کو خود فیصلہ کرنے دیں کہ وہ اسے دیکھیں یا نہ دیکھیں۔ یہ بات امریکہ میں تو درست ہو سکتی ہے، جہاں فری سپیچ پر کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، جہاں فری سپیچ بنیاد ہے، اصل ہے۔ لیکن پاکستان میں آرٹیکل 19 جس میں فریڈم آف سپیچ کے حق کی بات کی گئی ہے، اس میں آپ دیکھیں تو اس میں بہت ساری قیود اور ریسٹرکشنز ہیں۔ یہاں یہ حق مقید ہے، ریسٹرکٹڈ ہے، اور ان ریسٹرکشنز میں ایک اہم ریسٹرکشن ہے کہ اسلام کی عظمت اور شان کے خلاف کوئی بات نہ ہو۔ اس لیے ایسی باتیں جو اسلامی اقدار کے خلاف ہوں ان کو فری سپیچ کے نام پر جواز نہیں دیا جا سکتا۔ اور آبجیکٹیو ریزولوشن جو ہمارے دستوری نظام کی اساس ہے، بنیاد ہے، جس نے ہمارے نظام کے بنیادی خط و خال طے کیے ہیں، ان میں بھی صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ ہم یہاں جمہوریت، حقوق، آزادی سب کچھ کریں گے، مانیں گے، انشور کریں گے، لیکن ایز اننسیٹڈ بائی اسلام، اسلام نے جیسے ان تصورات کو فروغ دیا ہے، اور اسلام نے یہ تصور جس طرح ہمیں دیا ہے اس تصور کو ہم یہاں نافذ کریں گے۔ ایسا نہیں کہ مغرب سے جو بھی تصور آئے ہم اس کو جوں کا توں قبول کر لیں گے۔ تو اس لیے فری سپیچ کے نام پر بھی اس کو جواز نہیں دیا جا سکتا۔ اور جیسے آپ خود مانتے ہیں کہ بھائی اگر ایسی کوئی چیز ہے اس فلم میں تو اس کو صرف ایڈلٹس کے لیے، صرف بالغوں کے لیے کر دیں، بھائی کیوں کر دیں؟ اگر فری سپیچ ہے تو پھر بالکل ہی فری کیوں نہ ہو؟ اور یہ جو آپ ڈراموں میں مثال کے طور پر کہتے ہیں پرائم ٹائم پر یہ نہ دکھایا جائے، فلاں ٹائم پر دکھایا جائے، یا اس طرح آپ کرتے ہیں کہ چینلز کو آگے پیچھے کر لیں، اوپر کر دیں، نیچے کر دیں، اور بھی بہت سارے کام۔ لباس میں آپ کہتے ہیں لباس اس طرح ہو، اس طرح ہو، کہیں تو آپ کہتے ہیں کوئی بھی لباس کی پابندی نہیں ہونی چاہیے، لیکن کچھ نہ کچھ لباس تو بہرحال آپ ہی مانتے ہیں۔ آخر فری سپیچ کے نام پر آپ ابھی تک پاکستان میں پورن کے لیے، بالکل اوریانی کے لیے، فحاشی کے لیے تو ابھی تک کوئی دعویٰ سامنے نہیں لا سکے ہیں نا۔ تو جب آپ مانتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ریسٹرکشنز ہونی چاہیے، تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ وہ ریسٹرکشنز، وہ حدود، وہ قیود کیا ہوں؟ وہ اسلامی شریعت کی روح سے ہونی چاہیے، اسلامی قانون کی روح سے، اور ان اصولوں کی روشنی میں ہونی چاہیے۔ تو پھر سوال کیا جاتا ہے کہ کیا یہ واحد فلم ہے جس سے اسلامی اقدار کی خلاف ورزی ہوتی ہے؟ نہیں، اور بھی بہت ساری فلمیں ہیں، ان کو بھی بین کر دیجئے، مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن میں کہوں گا الخطأ لا یبرر الخطأ، ایک غلطی دوسری غلطی کو جواز نہیں دے سکتی۔ اگر اور فلموں میں اسلامی اقدار کے خلاف بات ہو رہی ہے اور وہ بین نہیں کی گئیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کو بھی بین نہ کریں، بھائی ان کو بھی کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔
लेकिन अगर आप उनको बैन करें ना करें, उनके कंटेंट पर अलग अलग बात की जा सकती है। इस फिल्म पर आए, इस पर अलग खुसूसी तौर पर बात करें, हर हर केस को अलग अलग देखें, तो इसको भी अलग से देखें और फिर फैसला करें कि इस पर पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। और मैंने शुरू में अर्ज किया था, ये हमारी फोर्थ लाइन्स पर हमला है, इसलिए ये दीगर फिल्मों की तरह नहीं है। फिर जब सब कुछ दलाइल ख़त्म हो जाते हैं तो फिर कहा जाता है कि इस फिल्म के नाक़िदीन ने इस पर तनकीद कर करके और इसकी मुखालफत कर करके इसको शोहरत दी है, इसकी तशहीर कराई है। ऐसा नहीं है, इस फिल्म की पहले ही इतनी तशहीर की गई थी। ये कांस फेस्टिवल में गया है, इसको क्यूर पाम अवार्ड दिया गया है, इसको ऑस्कर के लिए नामजद किया गया, पूरी मुहिम चलाई जा रही थी। कैसे आप कहते हैं कि मासूमियत के साथ कि इसकी तशहीर इसके मुखालिफिन ने की है? नहीं, मुखालिफिन इसकी तशहीर की वजह से ही तो इसकी तरफ मुतवज्जे हुए हैं और इसी वजह से तो उन्होंने इसकी मुखालफत शुरू की है। इसलिए अगर ऐसी कोई बात थी कि चंद लोगों के दरमियान की बात थी, उसको आप फैलाएं ना, तो वो तो अलग बात थी। लेकिन वो बात जो गली कूचे मोहल्ले से निकल कर पूरे मुआशरे में फैलाई जा रही थी, बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर जिसके के लिए पूरी मुहिम चलाई जा रही थी, उसके बारे में यह एतराज़ नहीं बनता कि मुखालिफिन ने इसकी तशहीर कर दी है। भाई अब कम अज़ कम ये तो है ना कि जो लोग भी अगर इसके बाद भी ये फिल्म देखेंगे तो उनके पास बहाना तो नहीं होगा। यानी वो अगर जानते बूझते कोई गलत काम करना चाहते हैं तो फिर अल्लाह के सामने जवाबदेह होंगे। जिन्होंने खबरदार किया उनको, उन्होंने कम अज़ कम अपनी जिम्मेदारी तो पूरी कर दी। जब बहस बिल्कुल ख़त्म हो जाती है तो फिर इस प्रोसीजरल आस्पेक्ट पर आ जाते हैं कि फ़िल्म पर पाबंदी का इख्तियार वफाक के पास नहीं था, सूबाई हुकूमतों के पास था 18वीं तरमीम के बाद। तो उनसे कहिए कि वफाकी ना सही, सूबाई हुकूमतों को ही इस पर पाबंदी लगानी चाहिए थी। हमें इस पर तो कोई इसरार नहीं है कि पाबंदी वफाकी हुकूमत ही लगाए, सूबाई हुकूमत लगाए, लेकिन लगाए। और इसके साथ बुनियादी सवाल जहन से ना ओझल हो, नज़रों से ना ओझल हो कि असल सवाल यह है कि पाबंदी होनी चाहिए या नहीं। अगर इस पर आप एग्री कर गए हैं कि पाबंदी होनी चाहिए, तो फिर ये एक ज़िमनी सवाल हुआ कि वफाकी हुकूमत करे या सूबाई हुकूमत करे। वफाकी ना करे, बेशक सूबाई करे, जैसे पंजाब की हुकूमत ने कर दिया है। वैसे चलते चलते ये भी बताता चलूं कि जो ट्रांसजेंडर्स एक्ट है ना, जहां से इस पूरी कहानी शुरू हुई है, तो उसमें भी जितने मौजूआत हैं तकरीबन सारे के सारे सूबाई मौजूआत हैं। 18वीं तरमीम के बाद इन मौजूआत पर ट्रांसजेंडर एक्ट विफाक को नहीं बनाना चाहिए था। इस एक्ट के बनाने का इख्तियार सूबों के पास होना चाहिए था। तो फिर उस मसले की तरफ भी आइएगा। और जो इस फिल्म के नाक़िदीन हैं वो पूछते हैं कि अब जब कि फ़िल्म रिलीज़ कर दी गई है, पंजाब में पाबंदी है, लेकिन वफाक ने इजाज़त दे दी है, दीगर हुकूमतों ने भी अभी इजाज़त दी है, नहीं दी, मामला चल रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए? तो पहली बात यह है कि जो भी आप करें कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। कानून ने आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं, उन ऑप्शंस को इस्तेमाल करें। उनमें ज़रा लंबा प्रोसेस होगा, टाइम लगेगा, एनर्जी लगेगी, वसाइल लगेंगे, लेकिन जो भी आपने करना है कानून के दायरे के अंदर रहकर करें। एक मुतालबा आप सूबाई हुकूमतों से कर सकते हैं, जो मुतालबा आप वफाकी हुकूमत से कर रहे थे वो आप सूबाई हुकूमतों से करें कि इस पर पाबंदी लगाएं। इसके अलावा आप अदालती चाराजोई भी कर सकते हैं। जाइए और हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कीजिए इस फिल्म को रोकने के लिए कि इससे हमारे हुकूक की खिलाफ वर्जी होती है, जो इस्लामी अक़दार हैं उनकी खिलाफ वर्जी होती है। तो अदालतों में जाइए, इस पर पाबंदी लगवाइए। और एक दूर रस नताइज का हामिल काम ये हो सकता है कि इस मौजू पर बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए। हम जिन्स परस्ती पाकिस्तान में अभी तक ममनू है, लेकिन जिस तरह इस मामले को ट्रांसजेंडर्स एक्ट के साथ रिलेट कर दिया गया है और ट्रांसजेंडर्स एक्ट ने जिस तरह इसके लिए गुंजाइशें पैदा कर ली हैं, तो अब सिर्फ ट्रांसजेंडर्स एक्ट में तरमीम या सिर्फ उसका खात्मा मसले का हल नहीं है। अब पॉजिटिवली हमें इस काम को रोकने के लिए भी, और जो असल मजलूम तबका है, खा वो ख्वाजा सरा हों, खा खुनसा हों, उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामी शरीयत की रोशनी में बाकायदा कानून साजी भी करनी चाहिए। हाज़ा मा इंदी वल इल्मु इंदल्लाह।